اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم. أيوة أنت لرا جملنا أنت لرا أسرفنا سلا نوي أفريداي نوي لوناني lonnani mi mogo nana ni suna ye ka lonnami ni mu ben ka boy donc mogo be suna ni jumalo wala sina mogo be suna le seri ati fa da seri la anu be fa da seri urambi dugo ke bela jele sol tebele ko minna dakurnya dama fo an yere kelma mogo dama nyogo ci am min be islamaw ye nambe qur'ana ko na kuma bina fɔ aw ye ka hakili di aw ma ɲɔgɔn faga yɛrɛ faga gbandi bɛ k'u bolo laso kɔnɔ yan ɲɔgɔn faga fana bɛ yen kelen kelen kosɛbɛ aw ka baara t'u ye dɛ la k'a fɔ dɔ ye n ka wari dun n'a ma sara n b'a faga an tagabolo t'u ye dɛ ayi aya dun kɔrɔ min na a kɔni a ka kojugu kɔni kɛ nka kɔrɔ wɛrɛ bɛ dibira e tɛ min kalama o bɛ yen est ce que ni wari yɛrɛ tun tora e yɛrɛ jɛra k'a bolo tigitigi mɔgɔ ma dɔ duma na est ce que e yɛrɛ tun bɛ ka sɔrɔ k'a dun wa ayi n ko mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kuntanw ye ala y'olu ɲɔni ka bila u ka to k'ale ka sababuw de kɛ na n tɛ ti se foyi la ne ka kaari faga e bila ten komi ŋaniya man ɲi o kosɔn ni si banna o k'a to i ka taa fa n'o tɛ e ti se k'a fa o la i ti se ka foyi kɛ i yɛrɛ hali i ka dun kɔnɔ mɛnɛ mɛnɛ tɔɔrɔ i ma se k'o fa nka silamɛ yɛrɛ lakika silamɛ t'a yɛrɛ faga ayi tɔnw ni kelen bɛ mɔgɔw fɛ ka dɔw kɛ ɲɛmɔgɔ ye o ɲɛmɔgɔya kama olu bɛ silamɛw ye n'o tɛ ni silamɛw lo silamɛ t'a yɛrɛ faga dɛ la silamɛ lakika t'a yɛrɛ faga chrétien min y'a ka chrétien la o t'u yɛrɛ faga bɛɛ fana bɛ yɛrɛ faga ɲɛ kosɛbɛ ni a fɔra ko dɔ y'a yɛrɛ faga karamɔgɔ ka ɲɔgɔn lajɛ tugun ka taa o fana ŋɔmi ɲimi leçon yɛrɛ belebeleba tɛ nin ye koyi mais an b'a bolosi joona ka tɛ sɔrɔ ka taa n'an ka leçon ye kosɛbɛ mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ faga de la aw hakilila ko olu yɛrɛ dɔrɔn de y'u yɛrɛ faga wa silamɛw yɛrɛ de y'a faga a bɛ seli misiri min kɔnɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw de y'a faga kosɛbɛ cogo di sabu o ma silamɛya fɔ a ye ayi o ye seli de ɲɛfɔ a ye o kosɔn an bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'o ye seli de ɲɛfɔ a ye nin jumalo in na février kalo tile 5 san 2010 Baba Julaso secteur 22 Jawar n'a bien ɲɔgɔn bɛna a ɲɛfɔ aw y'a ka faamu misiri kɔnɔmɔgɔw de y'a faamu da sabu o tun ka seli de yira a la a tora a bɛ seli dɔrɔn de kɛ ni seli ma kɛ k'i yɛrɛ faga kosɛbɛ ni misiri ka kan ka jaga bɔ ni misiri ka kan ka hinɛ o si ma fɔ a ye seli dɔrɔn kosɛbɛ a bɛ to ka taa don ka bɔ n'a b'a kunbɛn k'a ju soli dɔrɔn k'a kunbɛn k'a ju soli kosɛbɛ n'o tɛ mun de dɛsɛra la foyi i ka saraw ka ɲi kojugu i ka fɛn bɛɛ ka ɲi kojugu mun de dɛsɛra la foyi ni limana bɛɛra o hali n'u y'i ka sara tigɛ ala k'o minɛ sama ye i bɛ kun k'a ka gɛrɛ bɛ sanfɛ n'a y'a sɔrɔ e bɛ seli la i tigi i ka lɛsɔn kɔnɔ i ka gɛrɛ tɛ biro la ayi tɔgɔ de la an bɛ biro la n'o tɛ mɔgɔ min bɛ n'u ti don ti biro yɛrɛ ɲɛ la olu ka ca n'u tɛ biro kɔnɔ ko n'abatɔ kɔnɔ ka yɛrɛ biro kɔnɔ kɛnɛma mɔgɔ min b'u balo o kɛnɛma mɔgɔ yɛrɛ min bɛ biro kɔnɔ mɔgɔ balo parce que ale ka namara bonya de kosɔn ale taara don bondeni kɔnɔ ka to k'o ka wari lajɛ ɲɔgɔn na n'a b'a taa fosi k'a bɔ a kan m'a fɔ a ye n ko danga bɛna wuli ali tɔnburu in na a bɛ wele
mo ko mana yɛrɛ fara silamɛya kɔnɔna na ala ka leçon kɔnɔna na maa tɛ seli a kan ayi kuma tɛ ka saraka bɔ a ma a man kan fɛ ni min ye bɛ taara seli a ka se ka a ka ɲaamɛden ɲɔgɔn na n'o tɛ o tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ ko silamɛ ba de ko a tɛ fɔ misiri la a tɛ fɔ misiri la i mana kɛ tɛ fɔ misiri la cogo cogo misiri kɔnɔ basaw olu yɛrɛ tɛ bɔ ayi o bɛ yen ele bɛ to ka taa ka na o basa ninnu sɔrɔ yen ni n tɛ bɔ misiri la ne bɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye misiri kɔnɔ basa bɛɛ tɛ kɛ silamɛ a tɛ ka n'an naganaga kosɛbɛ o bɔli bɛ e de ka taa ni ka segin mana gbanto don musu de bɛ e wele o kosɛbɛ ale bɛ ɲɛ ye a bɛ n'i taara bɔ ni maa ma ye ti sɛri la e bɛ na lon dɔ i tɛ na lon dɔ nka alimami bɛ taa lon bɛɛ walasa a k'a ka saraka ŋɔnɔ sɔrɔ a bɛ ten o bɛ ten foyi aw ka ala munna mɔgɔ min b'o yɛrɛ faga bɔ ko jilatukanw bɛ seli la wele ka sisan a jaate ni farantan y'a yɛrɛ faga maa tɛ taa ye la e fa kɛra sujugu ye mɛ nafolotigi y'a yɛrɛ faga ni kɔni ala mana min latigɛ wele bɛ kɛ o b'o fɔ jaate o bɛ taa ŋɔmi ɲimi o b'o kɛ mɛ ni faantan nin kɛra sujugu ye a kɔni o ko jilatukanw de bɛ wele la o ka silamɛya taara min silamɛya tɛ yen seli kosɛbɛ nbɛ laadi dɔ y'o yɛrɛ faga o san a karamɔgɔ cayara dɛ minnu bɔra wagadu ka na fo ka a kɛ o minnu dunnaw k'u ka bɔ yan karamɔgɔ ye u ka na ŋɔni ko jan kosɛbɛ ale tɛ laadi ba de ye k'a tɛ wele ko bitina kɔnɔ ka mun cayara kosɛbɛ kɛra o ye jate o san o ŋɔni ɲinina o kɛra k'a ɲini k'a ɲini fo ka dara y'o kan jate a bɛ na fan na n bɛ y'a yɛrɛ kan don fɛnkɛ na yɛrɛ fɔ ko ale bɛ si dugu ye yɔrɔ ko ni sa de ala ka na tigɛ ale kɛra tɛ dugu ye ne k'a dɔn ko fan na y'a ka jugu dɛ kolo baara wa nana yan k'a ye. يا أيها الذين آمنوا أو يا كل من يبغوا لنوت مولو يرفع كوته أي ولو يكافروا ده مثل مولو لا تأكلوا أموالكم أو كذا كأكل فرودو بينكم بالباطل أو نيوتي بالباطل باطل يرى كتوكا دوم بنا فرنا مركا ديتورنا كا باطل يرى نتوي أكون تكيو إلا أن تكون تجارة fana kɛra awajɛw kɛ fɛn ye an taradin minkum woto ka kɛ diɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wala taqtulu anfusakum hey ala ko aw kana yɛrɛ ko faga n'a sɔrɔ bɛ silamɛya dɛ kɔnɔ ka wele kɛ ko yaa yɔrɔ lazina ama donc ni min y'a yɛrɛ faga e ka e tɛ silamɛ silamɛw bɛ kɛ cogo jumɛn ka taa sira kan a man kan aw ɲɛ baara kuranɛ kɔ ko mɔgɔ kana yɛrɛ faga fɛw aw ɲɛ bɔ o sɛbɛnlen cɛ y'a yɛrɛ faga aw taara sira kan kosɛbɛ أو بنكرنا هيا نتيجة كفسة أوي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهم هيا يسوع كتاسر تشين كان على تقول كنا هيا رفع لا أتشين هيا رفع ولما تموت شاعر لا ولما تاير كان لو أو بكون ولما جيه كرمو أو فرنوك كتاسر كا على كنا يا شيكا من يقبل أماك أو كافر دين قرو فه على أو يري فه ما هو ما من دوكي yɛrɛ kan dulo an bɛ tigi kan tigɛ k'i sudo o kɔngɔ bolo rɛ hali ni tigi dukurutigi landa ti kɛra an ka kɔrɔkɔrɔden ka se misiri kɔnɔ an b'a bɛɛ dɛmɛ landa ti kɛra dɛ la sitana ma sɔn fɛn min na kuma tɛ ala ma laada foyi ti kɛra i kan tigɛra yɔrɔ min na an bɛ sudo o yɔrɔ la n'i yɛrɛ faga dɔrɔn wele bɛ kɛra o jaati o yɛrɛ ye kunnadiya ne yɛrɛ n'o tɛ an bɛ ŋmanuw ne lafiya kɔnɔ jaati e m'a fɔ yɔrɔ la ka di ye k'i ta k'i la ka ɲa mɔgɔ di tarokɛ b'a fɔ in ɲɛna maa faala in b'a ye kiti tigɛ a yɛrɛ ye tuma dɔw la maa tɔgɔ wele tɛ nka hakilimaw b'a dɔn mɔgɔ ko e dun tɛ fɔ misiri la o e nana nin kɛ nin cogo in na o e ka silamɛya kun ye jumɛn de ye kuma banna a banna bɛɛ tigɛ e ye silamɛ ye wa a y'a fɔ a kunna ka taa karamɔgɔw taara sira kan o ma kɛ o ma kɛ karankɛ o y'o kɛ ala i ko a ti ɲɛ an bɛ kalan i ta kuranna kalan piya wa an bɛ cɛ ŋun ɲimi piya ni bɛ min kɛ k'o kɛ o ka sigi ka ala kɔ kosɛbɛ olu t'a bɛ juguya cɛ ta a bɛ juguya
o ye fɛn min ka man ɲa sabula o ye baara de kɛ baara min b'a yɛrɛ baara min bɛ mɔgɔ wɛrɛ sama ka a kuraji dɔ ko ni i k'i yɛrɛ kan tigɛ mɔgɔ tɛ se de kan ko k'ale y'a yɛrɛ faga ko masaya kan wa ne fana ka ko bɛɛ ne ka fɛn dɔ min na ne fana bɛ yɛrɛ faga diɲɛ o na feere kan malamajɛ ka ni yɛrɛ faga ni dɔrɔmɛ kelen t'i fɛ i bɛ kɛ sujugu ye nafolotigi min y'a yɛrɛ faga ale de kɔni k'o latigɛ ele bɛ sujugu de kosɛbɛ mɔgɔ jumɛn bɛ fɔ ka cogoya mɔgɔ y'a yɛrɛ faga o y'a bɛɛ ŋɔni o y'o kɛ wa man yaf'al dhalika ko ni mɔgɔ ko baara fɔsɔn ninnu kɛ udwanan juguya kosɔn wa zulman yɛrɛ tɔɲɔ kosɔn fasawfa nuslihi naran a banna o k'e banna i bɛ sira kan ka mun kɛ ala ko n bɛna don jahannama kɔnɔ i bɛ taa sira kan kɔrɔnɛkɔrɔ tɛ nin ye wa ko maa fɔ ale ala b'a don jahannama kɔnɔ yɛrɛ kan dulonna mugu tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ yɛrɛ yirika ka bɔ ka bɛn k'a b'a don jahannama kɔnɔna na karamɔgɔ mun ni y'i bila i taara se a kan n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a tiɲɛ tɛ ka tɛmɛ ale kan kosɛbɛ a t'a tiɲɛ bɛɛ n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ yaala ka mɔgɔw de filɛ ka o ŋɔmi ɲimi a ka baarada don n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ son ye i sira kan kosɛbɛ n y'a mɛn dɔw ko fɔ ko o ka silamɛ tɔnkuntigi dɔ tun a tɛ foyi tigi ye o silamɛ tɔnkuntigi est-ce que o tɔn nin ye silamɛw de ye wa ayi n'o tɛ normalement an ta kuranna kɔnɔ i k'i yɛrɛ faga n'a y'a sɔrɔ o tun bɛ ala ko kuma de fɔ misiri ninnu kɔnɔna na ka to ka mɔgɔw ladi cɛ t'a yɛrɛ faga a t'a kɛ satigi o tɛ mɔgɔ ladi ye ayi n'o tɛ n'aw tun bɛ ladili kɛ a ɲama cɛ nana ban k'a yɛrɛ faga aw yɛrɛ tɛ taa sagara an y'a fɔ a ye ala ko la an ye ala ko fɔ a ye n'a sɔrɔ banna k'a yɛrɛ faga a kɛra misiri ko ye aw tɛ taga yen a y'ala ka kumakan sɔsɔ min bɔra an dabara la k'a fɔ a ye an tɛ taga yen mɛ n'i y'a ye alu taara a yɛrɛ faga diyara aw yɛrɛ ye a diyara o ye cɛ a ba dɔrɔn mɔgɔ in sara bɛ kan an ka taa cɛw olu ka cɛ dɛ a muso dɔw b'a tunu gouvernement mɔgɔ bɛ bɛna ye a kɔni o b'o fɔ gouvernement mɔgɔ bɛ ye ka olu tun ma cɛ ta ko silamɛya ɲa kura ayi o ti y'a ta o ka baara ko ɲa lɛ kosɛbɛ n'a sara olu bɛ taa wajibi ani silamɛya ta abo tɛ la olu fara ɲɔgɔn kan gouvernement mɔgɔ ye min don an wulila fɔlɔ olu k'o ɲini o kɛra cɛ sun t'a la ala filɛ a b'a fɔra k'a b'a jeli la k'a to a y'a fɔ wa kana dhalika ala Allah yasiran a ko ka mɔgɔ b'a jeli ko ka nɔgɔ masa ma kojugu fɛn wɛrɛ tɛ fɔ ye solitɛki a banna o fɔlen ko b'a dɔn ko ba tɛ ko ba ni solitɛki ɲɔgɔn an ma tɛmɛ ko ba tɛ pɔbili sɛnɛ o fɔlen ko b'a dɔn ko si suyi de sɛbɛn e yɛrɛ m'a fɔ ko i suyi de sɛbɛn ne ko jɔrɔ ko i bɛ sɛbɛn e ne ko si suyi ko ayi o de ye n'o tɛ n jɔlen b'a dɔn mɔɔsi i taara sa i fa i kɛra kafiri a ka gɛlɛn ne ma dɛ n'u taara kalan k'a kɛ ka sɛnɛ kɛ olu laban cogo bɛ cɛ juguya a bɛ cɛ juguya o ye kɔrɔmayaya kosɛbɛ o tɛ to suratul nisa a kolo kalan bɔn an tɛ fila k'o de lase aw ma an bɛ sɔrɔ ka taa ni kuma yɛrɛ ye tuna suratul nisa aya 26 a ko nin bɛ musow ka suratul nisa aya 28 oh vous qui croyez ne mangez pas inutilement vos biens entre vous sauf quand il s'agit d'un négoce par consentement mutuel. Ne vous entretuez pas. Dieu est miséricordieux envers vous. Nous jetterons bientôt dans le pays celui qui agit méchamment et d'une façon injuste. Voilà qui est facile pour Dieu. Sourate les femmes, verset 29. Alhamdulillah, ay ni kuma me an da ke matolo an ma sigi ale yɛrɛ kama na an tɛ se ka yafa an ka jamana ale bɛ an bɛ tugu an ka dina ba dina bɛ ɲɛ cogoya min na fɛn min ni ala yɛrɛ y'a sini an bɛ taa n'o de kerecɛnya ala y'a sini silamɛya ala y'a sini mɛ a bɛɛ de fila tɔgɔ ko silamɛya o tuma na n'a nana kerecɛn ɲɛmɔgɔbaw ye don anw ko o tɛ kisi n'a nana bafu ye don anw ko o tɛ kisi n'a nana kiiriw yi ka labɛnw ye don anw ko o tɛ kisi k'a sɔrɔ ala y'o bila ko cogo di suratul hadid kɔrɔ a haya 20 ani 4 ka taa haya 20 ani 8 ala ye mun fɔ aw ma kerecɛnya ni a bɛ ye ten de wa o y'a bɔ o yɛrɛ la de wa ala le y'o ɲamar n'a ye wa ala le ko k'a kɛ wa mɛ f'an ko ɲama fɔlɔ kosɛbɛ jotigiya tɛ
Aïe. Na ala ko ta fa mo ka to manga ni ko ti kelke de sulame il ka to mandi ala e ka ko ni ite jotigi ni kera jotigi do ga di dinana imba ke foi ne no te do ga te ko sulame te sulame da ai te ke do da ai te ke bravo ka kala mo fa le ni te foi ne do ke doye anga so kan ne doye kana dɔgɔ si dɔgɔ fɔ ni jotigi tun bɛ ka di mɔgɔ min ko tɛ foyi la ni gbɛrɛ jotigi la ko ale ka jɔ ye nin ye ko ale ka jɔ ye nin ye ko ye kelen sɔrɔ ka i bɛ sɔrɔ ka ala ko fɔ a ye n'ala b'a kɛ o ka bon o ta ye o tɛ wa ale ka teli ka na don mɛ nin ma foyi ni nɛnɛ foyi ma ale sama ale bɛ ten ko libre passer liburu bodi na wa liburu passer tanay somma ako ni temeli ko ka be na la sare en be rasule na ako video temeli ko alla na kana wasari ka ayalla na ka cide wa ka be na bi Isa ibn Maryama ale wasara ni Isa no ye mara ko de ka ale ko kwa ka ifatu Isa tu cide ko ka damna Abraham na foka na sai Isa ma ku be temena ale ka to kana ni Isa ka hura wa je na wa injila wa le bible da l'injil na évangile ala ko ale ya di Isa ma ala sabalo ala ka suralo na ala ka lumière lo na ala yɛrɛ dali ko ale ya da wa sɛbɛ a y'a fɔ m'a mɛ sulame na ala to da e l'injil ɲuman tɛ yen e kuma in kurana kɔrɔ k'a ɲuman tɛ yen wa la ko chrétien y'a kɛ n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ la bɛ kurana ko ala ko ale de y'a jigi mɔgɔ bɛ se ka ala ka sa dévier wa i b'i yɛrɛ de dévier la walima kunkolo bɛ funda ko ale bɛ tulo danna ye wajalna fi qulubi alladhina itabahu ako mɔgɔ tugura Jésus Christ kɔ ale ye fɛn dɔ bila u dusukun na o ye mun ye rafatan o bɛ hinɛ wa rahmatan o bɛ makari wa rahbaniyatan n bɛ n'a ye fɔlɔ yalo ala le nin fɔ dɛ kosɛbɛ ala yɛrɛ ka kirine chrétien ɲɛfɔ ɲɛna ta ko minnu tugunda Isa yɛrɛ kɔ a ko hinɛ ni makari b'o dusukun na a y'a fɔ wa an minnu ko a tɛ bibiri fɛ an minnu ko a tɛ l'injili fɛ an minnu ka a tɛ évangile fɛ aw yɛrɛ ka kuranna de b'a fɔra ko chrétien bɛ taa kosɛbɛ a bɛna mun fɔra sisan ala de ko chrétien bɛ taa kosɛbɛ min kɔni sɔnna Isa ma ko hinɛ ni makari k'o de b'o dusukun na wa mɛ ne laban n bɛ min ɲini mɔgɔ Burukina karamɔgɔ fɛ aw ma kalan ne wa ne ma dɔn hali arsala min fagoni bɛ a ka kayifiki kitabu bɛɛ ye arsala ko n'a tagara kɛlɛ la Sulaimanw ni kafiriw bɛ kɛlɛ la ko n'a tagara mɔnpɛriw sɔrɔ kafiriw fɛ n'a ma bere y'u fɛ ka mɔgɔ kun ci n'a ma fɛn y'u fɛ ka mɔgɔ bugɔ ko a kana se o ma dɛ pourquoi ala ye o fɔra arsala ko aw ko a tɛ kuranna fɛ a ka kitabu ka kalan min a ka mɔgɔ ka kalanw y'a sɛbɛn fana a ko a t'a kalan a y'a kalan fana ko a t'a fɛ a dun ko a tɛ kuranna fɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn Burukina karamɔgɔw bɛɛ k'i hakili to a la an ka bolo fara ɲɔgɔn kan kɛ kungoba kelen ye ka se kosɛbɛ ka to ka karamɔgɔw kɔlɔsi karamɔgɔ minnu ni olu tɛ ala ka kuma kosɛbɛ o tuma na l'injil nana o tun taa n'a ye fɔlɔ ka sɔrɔ warabaniyatan a ko mɔnpɛriya ibtada'uha a ko o y'a sini ma katabnaha alayhim ko ale ala m'a sɛbɛn o ye tan dɛ illa ibtigha ridwanillah ale y'a sɛbɛn o ye pour que o ka ala ka jɛn ɲini mɔnpɛriya kɔnɔ ala ka jɛn bɛ mɔnpɛriya kɔnɔ wa Allahu akbar wa rahabaniyatan ayati ya yuri son beneba summa ripuri kafe na la sare be rasule na ton pola tintu ma do porni tintu ma yemre wa kafe na bi Isa ibn Maryama ton pola Isa tintu ma do porni ya Maryam bi wa jena wa injila e ko yenda injila wa jana fi qulubi lazina la tabu ma ibn shi po ay itaba'u sum po nabi Isa wa rafatan wa rahmatan yolu so la ni ban ja be bam shi wa rabaniyatan la moyemba ibtada'uha bam singe
ما كتبنا عليهم لما من أم بقول سو تنيم ده إلا ابتغاء رضوان نقول سو لما تبغى وين نام ياردا فما رأوها أكو وما ترى أبا دوسا هكا يا آياتها أتمنى يلا يلا أبو سو تك فاتيك الذين آمنوا منهم أجرهم أكو منو اللي من البيع وشراء يقولي هذا يفسر دوما نيني سو تمشي بسوق كمان كم لا بيعودو وكثير منهم فاسقون أكو مچين غلا كتشا وشم لا بصور وفايا سام دبا قلت ما بالماو نيني ما بيشي چين غلا كتشا مو بيرو وشم سام دي سمبي مون بيادا مسوكا أما دام مو بيرو درما أكو محمد ماو أبتك مون بيادا يه أيلا محمديا أكو وين تطيع أكثر من في الأرض فو محمد سام فوني بوسو تنغام فو جوكايا كوني تورا جمال القرآن تو سام فوني بوسويا يدلوك عن سبيله كنا من سفو محمد إمام وينام سورة كوني فريكا بو الله كسرنا إن تبيعون إلى ظننا فو با فايدا تيبو كو ما تنفي فو أنياتي فو با فايدا متيدا وتم تيدا أسيرك أفايو أنا بغي أنا لميا أكو إن أكثر الناس تو كان تني بسورهم واوغا أكو مغانا سوچاما تني بسورهم واوغا لا فاسقونا تيا سام دبا وچين غلاون تيا سام دبا donc cheni ngalam te mo per drona abe groupe mu bera donc sam fa be mon père kala ye suku ya be jiga faji ambina cheni ngalam folo min lo burkina ya ton nambang sam premier burkina ka le mahmoud bandi yela mahmoud bandi munafiya mabaiwa munafiya lim fa bi bela mamin bi jamana karamogo togo sebe ko bila kata arabu fe nini mission gole hedi jamana moyen ber yin to ko arab ramba ibi fe mune ka do jamana ko ne fora tam ti boy ke burkina kale e tu fe ka toro de sile kre fora tam mi wani min ko burkina kala burkina ka lo ko ni terroriste donaya burkina da mbang tindin ku sanke ka mahmudu bandle arabu wele kananoye mahmudu bande ra bere ngala hambo ne ba wace sa wa asbiru be gode ka wa ajiyare nan yura pourquoi amma wele ka anyinge auto mon père na do el dina ko na pourquoi amma anyinge buyin di ko babol cheikh jafar shu ka fo yet mon père da mananke aljina ni bo me fo nenge na ya so ala mo ti bandi chami foya na wina ngeda atubina nenne ke fora ma ne la woto ayan kumbirle toyi to ba ti to ning sulugai ka sabre ke ka ta arabu to ngul sin kis arabam kunne ti sheikh jafar ani tijani mo mun beya ani tahdil ram sin kella ani ahmadiya mo ani ahmadiya yamba ko an wulle be ka fo ko mo père bi do erjina ti ba ma ye ti mon père na ki arjina mais abi fe mo abu ka mo ne ke la fara tam ti arabam man ko ka gouvernement ko juge mi ba ko gouvernement min geso yen kai buli hum biya ko Nigeria bi kera la islamu ni mo père Nigeria dem dara sabre mon père dam ni islam suka ambe nyabuda nyam fa ne na eteli wa poka wonal maya ni nyotina doya ye yalam kan panan ke kaye mahmudu bande na islameni chrétien blara nyona dodo mahmud bani rabben na tati mon père dam ni islam sabre san ke karare warare ebe minale ki la wa adu keneka o yokra fo ngana wa adu fo yuma ki kante ka mu josi bodina na ko do fa indik so ay so ro ni de ko ata turi ba de uno ata pe ko so ma wa sibia alhamdulillah ton fermi na moto sulaiman ko na ka le long bi ba le jamna munafiki silama fare ngum ba ngam ti fo la sama na munafika mo ko tur mun ba fe mungkin nam dis be fo ngoma luminu ba fe isa asini be fo ngoma burkina ko de yalla ba ka war soro yoro mina se burkina da mbang ko so pa mo higre ni wa bin ni ne la abu be to ka wada wa ya munafiq tum kan la fo tum ta arama ko so li gouvernement kan na sigi ko mi ka terrorisme lo ne gouvernement bang da way jini ko ba mi fo o nem kusa da ngori ballo ala ko le bina afa forti o to ni bi yam ti wina nan ka ko ba yo
Nous avons ensuite envoyé sur leur trace nos autres prophètes et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie. Nous lui avons donné l'évangile. Nous avons établi dans le cœur de ceux qui le suivent la mansuétude, la compassion et la vie monastique qu'ils ont instaurée. Nous ne leur avions pas prescrite, uniquement poussés par la recherche et la satisfaction de Dieu, mais ils ne l'ont pas observé comme ils auraient dû le faire. Nous avons donné leur récompense, à ceux d'entre eux qui ont cru, alors que beaucoup d'entre eux sont pervers. Sourate le Fer, verset 27. kan nabi isa valerlo ka bamsu valerlo ka bonyalo ala imran da ayam binana alkele ibi soro ka lo ko ke tiyo tugu ne be cheme ko ibi soro ka valer na bonyalo ibi soro ka bamsu bonyalo abamsu ka godie musu be jati aforate to ala le afo aforate awo tum ke ala imran ko e ingese nabi isa wena ho ko dawle ni qur'ana ko ma ne ma maryam bidigun ta ko te fa suka duni ko ngane wena min yelo to wa fulota wa in kanat al malaikat akum mal qawli kuma ayati malakna wa yel wakatninga ya maryam ya ko maryam inna allaha ako ala ban tumende istafaki ko ala yi ekele sulaniya wena mun tumus fofi yinta wa taharaki ala yi ekele saniya wena mun yila fofi yinta wa tafaki ala nisa'il alamin ki fisa ya jini muso be kamin lo na ma lo ko ka da bele wa te wena am sanga fo maryam duniya jil fa ta ba fa jil complet balmau mabisi ni de reka fo jomba musoma nyawale ngi yela alma ay o maka malmau mabisi ni fora jole ka musoma kaye nyaw yela alfa hanya amaka malmau mabisi ni fora kremo ko juma de bamusoma ta nyaw yela tintu ngoma amaka kata toma ndika yure pa ka fsa ni be yeta sa dunya pa ta ba nga karmo wala bika kitabu bo la moy ma nyakam kitabu ko aka jamana tinda tenwa utam mo kul ni bam ne ba ni ne o ma foya o ma jamana ko ma foya zaman ngel pato skawa ko bele mo so be ko pa fa jili duni fa jili si mara be mo so fa na fo ma ko mo so pa pa ta be bi si sembe pa o pa nya ko fa jili ta sa o fa jili afate isa ba mo so ka bonda ayisa ma ya ne be ta eta ba mo so fa le o la fu ma ya la gawai le fa ke fa le o fu sam ya la gawai ele yere fa le o fu be ni ya la gawai ko ka tu no ko ka baraka soro tu ko ba man ba barkia ka kwa ka briya o fu ke tu ba mi hile ya se ka ala soro to pa weni ya jaga fa tu to kura ni ya lam papa hadi bi gun fa ba e kele dali boy Les anges dirent, oh Marie, Dieu t'a choisi. En vérité, il t'a purifié. Il t'a choisi de préférence à toutes les femmes de l'univers. Sourate la famille d'Imran, verset 42. Ya Mariam. Ako Mariam. Musobai wula. Eti akwa Mariam. Ognote le rabiki. Ako. Ka gunu ke ka batu ke iti alai. Munuri ti alai. Ti akwa Mariam tu puse. Pon tu sabawina. Wasjudi. Sujudu be. To man sujudu. Warkai. Ulhoke to man ruku mara dena ni ulhoke bagaw man imma anu ku man ba do mina ni yore fo do no te nal man do na ko do yo aywa to ko sha chapale yalam ni na wa yinam ya ka ulhoke ni ulhoke bagaw tama ruku ya na am ni ruku man ka sujuruke ni sujuruke bagaw tama sujuri ni sujur man ba amba Mariam Mariam babu ti la andai
na le de so ba da alama ti sam pam biga na ko wende anna kana de so akara musoye awan pa ma biga la biga yi para ako wale sa zakar kala musa la yati ta fa yi wala rawde ako chete ko be muso ayati ta fa yi wala rawi o kawati na bamman katuma ni ti de folo so na kera che ko sam pam birin ka sa ya rawa ibo di alama ko ita yin ko wannan gene ta ta tabla tambul ko mi kana lam to ni muhilwa o de so chama ne tumei bamne ko ban wasukuri ala na kai so yawa pa mare na o kera muso ye ya para ale do tiga lahirta la yin dikal kauna sawa ko na yin de so abadi alama ki han pa biga na ko wonde na amma kan lahir wuli sabba kera muso ye la bayi kana kauna de ke ali ba ta ni de anga de muso ni boro mine ta yoku bi tubula nuga ka tagana temple la to on kisni ho o ya sɔrɔ muso tɛ temple la yɔrɔ ka kan ti ba fa ka mu yɔrɔ la i b'a dɔn ko muso tɛ taa temple la dɛ ne la yan bang ti ba fa le mi hiri ye kabakɔrɔw le ɲɔ ye tira pa nya taba man yakfulu mariam ya na wala maryam an ce da wani wace don dubanin nan lammo sa to la pa le tab so kaya an na ngu kana malaman ce ni muso tumbe yo tubna ko aya ni muso ko amma biga sami ti ba ba be na mi ho na to ko nya to nya kan muso tumte muso tara kabe ala ka misri minna misra shawli bin no solay rakun sumpam ta ba ko ala ko fihi irjalun ayati rakun de ko utuma mbalma mabisi an bɛna lɔ an balimacɛ an bɛna ni kolo ye n'a y'a sami wane dabi nam ka tawurata ka kolo tɔ biliya je tawurata ayana ma aw k'a tɔn o tiɲanbanwe ko muso ti taa misiri la tiɲanban ti taga fa yɛrɛ min hiri la o sɔrɔ mun fɛ ni paama sɔrɔ tɔgɔ ɲin ma ala ni ko kira kana lɔ misiri la wẽnnaam tɩ tʋmda yɛls miisẽ pʋgẽ k'a ka lɔ misiri le la t'a yɛls miisẽ ninga misiri min sindira ala takwa miisẽ ning sẽn sɩng wẽnnaam zoɛɛg yĩnga mais aw nana o sariya tiɲɛ la yãmb wa n sãama rẽnda sãre wã la masjidin usisa ala takwa la masjidun ako muhammad kwa kana jɔ misiri la kwa ka lɔ misiri la usisa ala takwa min awali yawmin kamini misiri min sindira kama lɔ fɔlɔ la a ka lɔ o misiri la a ko an takoma fihi a ka kan e muhammadu ka lɔ o misiri la fihi rijalun ko cɛw de bɛ yuhibbuna an yatataharu cɛw bɛ fɛ ka saniya olu tɛ se ni muso ye misiri kelen na wallahu yuhibbul mutahirin ko ala bɛ mɔgɔ saniyalenw de fɛ dɛ marabatɛ ma ye misiri ni muso baara mansano a cɛw mansano misi bagsẽn de misi ning pʋgã yaa miisr yẽgdo o kosɔn ala ka sɔrɔ k'a fɔ kira ye ten rɩɩ min kɩ tɩ wẽnnaam yeel wẽnnaam nabiyaam woto k'a ka lɔ misiri la t'a yɛls misr pʋga misiri min sindira ala siranya kan misi ning sẽn sɩng wẽn zoɛɛg zugu nka min n'a lɔ fɔlɔ la kam ne a sɩngra raare ko cɛw de bɛ yen sabu rap pʋm de mis kãng pʋgẽ cɛw mun bɛ fɛ ka saniya rap ning sẽn dat n yɩdge o haya bɛ an fɛ kuranɛ kɔnɔ aya kãngã bee qur'ana pʋga kama o tuma o bɛna haya in kalan aw b'a ye b na n karema aya ra tɩ kelge kolo kala alladhina a ko mɔgɔ minnu aya tɩ neb ninsi ittakhadhu masjidan a ko minnu ka misiri min na neb ninsi yõk b miisri diraran k'a kɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ misiri e bɛ misiri la misiri bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ wa musow ka ca misiri min kɔnɔ o de ye misiri ye min mɔgɔw tɔɔrɔ kabako mɔgɔ bɛ sira kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa jaabili kɔnɔ neb ninsi yõk b misr maan nams taab yõe miisri yẽna la pagb sẽn wa mis ning pʋgẽ wa kufran ani kafiriya misiri lo anin kɩfend miisri wa tafriqan min almu'minina a ko misiri bɛ mumundenw de fara ɲɔgɔn na aya tɩ mins ka ye bũmb yag n welgd mumin nambã ne taaba wa yusada liman haraba Allah wa rasulahu min qablu ko mɔgɔ mun bɛ fɛ ka ala n'a kira kara ko mɔgɔw birilen bɛ o misiri de kɔnɔ tɩ neb nins sẽn dat n sak wẽnnaam ne a tɩ tʋʋma bãmb dame togd n solg mis kãng pʋgẽ wala yalifun
ako mo yo bi kale bamu biya wakat pa bamu yendame ina aradna ila alwasna kwanu ma misrin la kwanya la nyande kama si sun pa ba fa ni mi se me bri la man la tonda wala ya sabi na umla kazibun ala ko alim ma fe shirera mismo mo bin misri joka mo so do bi ye misri min kolna na ali ko ala shirera ako fa ne fol ba ni ko ko biye wa wẽnnaam yet ne ni sin yam sun ni sin ba ti ta ti na ko an pour wati wẽnnaam mi am tibule may tura tamara pa tamara ya ko ya ka ba la takum bihi abadan ko ala kira kana lo misri kono il faut wẽnnaam tin tun la ya miskan ko la ye la masjidun ba ka ta lo misri kono ta to ya misin ni pora o sayda la taqwa min awali yawmi min shira ala sana kamna allo ala ko kuma misin ni hisin no wẽnnaam zoy ga kabnya sin la a ko anda ko ma fihi ka muhammadu kallo misri le kono a shegdam ti fo muhammad ya miskan sabu ko ko na ka sari ala ba misri kono sabu qur'an sari na mo de miskan ko be jalun akuni to na misri ko na bi joye akuni nya bi chewle tu san ki miskan ko nyata yeye ba ya rap la nyata yuhibbuna an yatataharu ucho bi fo kasri yake era kaira tamen yi daga meshe wala yuhibbul mutahirin wala be mo kasana ya do fere do wẽnnaam data ne malmo amunu misri minna sun pour mi sini porwa ni mi so do nay ko ne pa be porwa no abe ma no le fa ya nyam fa ya ka de yamba Mahmoud Bande do be muso karamo ko Mahmoud Bande rabe nga ila ya ba mora janna ba ka forta ndalu muso ni nyon ta a je kayo ra fa ba yi be malu muso ma fu ba bi ye e se ka kuma na mu ya ko ten gom ne ton ka ton no wina be ta koy ambe min fora inda ma dama ton gom ne wasam pa tafiyam mba fora antenu wala aw tɔgɔ da tele wa pɔgɔɛ a kan na siga fɛn a kan wele an bɛ taa débat kɛ face à face bɛɛ kan tele la bɛɛ kan ye n wele fɔ n ko a k'a sɔrɔ bɛɲɛ bɛ yen a ta kelen voilà tigi yɛrɛ tɔgɔ ne wa tɔn wa saa la maa ni sanbɔgɔ layɛlɛ saa min kame tufama yaara o yɛ tɛ fi a bangera bɛn pɔl se tɛ ja fari te tɔgɔ yɛlɛ tele wa tawre o gɔm ti dunya fa ji gɛse saa mi kam ti gɛse da o yɛ tɛ yaara bɛɛ yɛlɛ tɔgɔ se vamos a yàrá bẹ́ẹ̀ lọ fúlá jọ́nù fúlá yẹrẹ tẹ fúlá jọ́nù. ọ̀rọ̀ tẹ fúlá ɲɛnama ti nin kɛ. si bí mi ha ci bàtú ɲa o yàrá bẹ́ẹ̀ nà. o tuma balimaw. mabisi. a bɛna taa ni bolo ye tun. zalika yɛn na ayɛlɛ ma zalika. a ko nin o min ye ta. a ye k'i wo toto wa. min an ba ye gaibi Mahamadu a ko e y'i ka kuma min fɔ ye a ko nin ye ko dogolenw belebeleba de ye ne bɛna fɔ e Mahamadu ye k'a ye. a ye tuma min tɔgɔ fɔ Muhammadu tɔgɔ yawa ya maa min na yɛlɛ sɔɔ ni mamsin tumu nabi Isa tuma na digin tɔgɔ fɔ Muhammadu. no leka an b'a wayo k'a di e ma. ti tɔn maa na wahi kun fɔ wa. o kɔrɔ de an b'a don Seydina Jibril dara. rin ka tɔn na kɔn a se na Jibril la. a bɛna fɔ ye. ta wa tɔgɔ fɔ. ne Ala y'a seere. ma min na min y'a kasi to. wa ma kunta ladayhim Muhammadu tun tɛ yen don ne tun b'a fɔ e tun tɛ yen don. wa ka fɛn fɔ Muhammadu fɔ bɛ yen don. iz yulquna kalamahum tuma min ni jabakɔrɔw bɛ ka k'u ka karaw kari k'a firi ji la. wakati ni sɔn wa ma ne poyi la wa ka ta. ayo yakfur Maryam o laɲini ko jɔn de bɛna Mariyamu ladon anw cɛw ma ka muso den ladon. a bɛ toli suma ya ti yala ya an nan pa mamra pa shukuri nan gula Maryam. wa ma kunta ladayhim e Muhammadu tun tɛ yen don. wakati kan fɔ Muhammadu kabe o. iz yahtasimuna fo cɛkɔrɔbaw bi kɛlɛ nin ko Ala ka mɔgɔ don ne bɛna a kolo nin ko Ala ka mɔgɔ don ne bɛna a kolo nin ko Ala ka mɔgɔ don ne bɛna a kolo k'a sababuya kɛ muso tun tɛ taa ye nka nin kelen tagara o fɛ musokɔrɔden min b'a ladon komi a tagara Ala de kosɔn cɛkɔrɔbaw kelen bɛ fɛ k'a ladon. Rinkit wenya mi som sa tabza ta wan kat kanga ne fa ye tema ma nan gurbi ga parce que yel salma de bisim be de panya yel kanga nyaye ila a premier la woto le mo ma nan gula ti ati le ko sa bro ne ta soka oh tanay
إذ قالت الملائكة تومي ملكا كمالكو وكبي ملكا وعيري يا مريم أبو مريم أيتي أبو مريم إن الله الله بانتي ويندي يبشرك أبا بين نصون وين أبيتنا وفسوني بكلمة منه كما كان كي كفو على يرو نون كويس يجي وين نعمل اسمه المسيح أبو أتولي المسيح ونيا يكون مسيح mɔgɔ min bɛ ale mɔgɔ bɛ mɔgɔ min proposé jamana o b'a fɔ ko mɔɛ mais ala yɛrɛ le ka nin proposé danfɛn tɛ se ka foyi k'a la ko ni ala le ye isa proposé k'a kɛ o ko wa c'est mɔɛ. Leti sami tu bwana ti mashihia ya wina min hin suya sabniya kama sinda sunni ban zin to wa yawa ya wina min suya jiniki Isa ibn Maryam ako Isa Maryam kadde ayeta Isa a Maryam bi kasenga wajihan fi dunya ako ale kamile n'u ye karamɔgɔ ye ko ɲɛmɔgɔba yo diɲɛ so in na mbala ay mɛrɛ a bamuso fisayara mi ye bamuso ye o kɛra o ma fɔ o fɔra ka tila ka n'ale bila tu ko a b'a mi ye ɲɛ o fana fɔra Mahamudu Bande i ti miiri wa ko ni bɛ taa si tare wẽnnaam yeelame yaa mam sẽn maan fo yɩs fo yaa taoor soab dũni ka a ma sãnga tõnd ma rãmba leb n zẽk nabi Isa t'a sãngo leb fãa gĩni yaa taoor soab dũni ka mamud fo karema yɛe fo n doog kũm bɩsɩn ka bal n kẽng n tog n gũud mog toeed n pa tar yam fo ba kelg gomda sõma la wajihan fi dunya wal akhirah a ko ɲɛmɔgɔba lo diɲɛ so in na lahara ɲɛmɔgɔba lo fana ayeta ya taoor soab dũni ka leb ya taoor soab laasre wa min al mukarrabina ale le ye masoya mɔgɔw dɔ ye ayeta ya yẽ wẽnnaam tɩ taaba wa yukallimu nasa bil mahdi a ko cɛ min bɛ kuma ni mɔgɔw ye k'a to bamɔfini kɔnɔ i y'u ye ba ayi ayet yẽna ra wudum sũn gom ni nebã t'a be furum pʋgẽ tane wa kahalan a n'a ka tamilema a bɛ kuma na n wa n wa lebgda sãn wan kate a gomdame wa min as-salihin wa ko mɔgɔ ɲuman a ka ko bɛɛ latigɛra ka ban anw bɛ sigasigani b'an taara na nin t'a fɔra ka ban ne ka sɔrɔ ka lenjiri d'a ma Mahamudu Bande e bɛna fɔ k'o tɛ ko o lenjiri nin ko a ma dafa ko hadisa ka bon a ye Mahamudu Bande e ka kuma jugu fɔ ne fɔ n'i bɛ miiri la a tɛ miiri la ayi taasi dɔɔni e bɛ a fɔra cogoya min na ka hadisa bonya a tɛ kuma tɛ kɔrɔna kɔnɔ a tɛ kira yɛrɛ ma kuma a kan na anw ɲininka n'i t'a dɔn an b'a ɲɛfɔ ye an bɛɛ ye karamɔgɔ ye an ka taa je ka sigi ka to k'a ɲɛfɔ yanni i bɛ kaba fari fɔlɔ la e k'a muso biya o ye Mahamudu Bande kelg n gese b sẽn togs yãwa daola bũmb ning nin-giila pʋgẽ la alqur'ana pʋgẽ yaa tɩ fo wa rɩk hadiis rãmb n na n sãngo nin-kãngã la alqur'an ko karema yɛɛne fo ba tags la bɩ fo pʋd n kar ya pʋd n karem menga na pʋd n pa yã mor menga ne maan yẽbg n yik n bao yɩnga n sui koom n bobe n kẽng tɩ bao karem tɩ pa karem baa paa ye ka sõma ana fɔ ko a ka mɔsiden dɔ sɔrɔ nin kalan na de koyi kosɛbɛ a kalan an bɛɛ de ye kelen ye yan kosɛbɛ mɔsi o n'a ka nin ye nin kelen tɛ dɛ ɲɔgɔn caman de bɛ ja kɔnɔ a ka ja an ka jamana mɔgɔ kolon fɛ yan o bɛɛ bɛ kuma tali kosɛbɛ ni min de sira an ma an b'a tiɲɛ tigɛ a bɛ kuma tigɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ jigi tigɛ ye dɔw fɔ caman de bɛ yan a tɔgɔ tɛ kɔkɔrɔ ra sãmb yã tɩ sẽn gomd moorã yaa ned ning sẽn tog n nuya n wa ning t'a gom noorã mam sẽn bɩ a japan bũmb ka yʋʋm pĩsi la zãka wa mam taab ka tɛka ka ta pĩsã n tʋʋsa b tɩ n saye mam sã n ka ba me neb n be sẽn na n gom moor ha tɩ n sũi maage yẽng m ned me Mahamudu Bande Oh Marie, sois pieuse envers ton Seigneur. Prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ceci fait partie des récits. Concernant le mystère que nous te révélons, tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ils jetaient leur roseau.
pour savoir qui d'entre eux se chargerait de Marie, qui n'était pas non plus parmi eux lorsqu'ils se disputaient. Les anges dirent: Oh Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un Verbe émanant de lui. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie. Il y sera en ce monde et dans la vie future. Il est au nombre de ceux qui sont proches de Dieu. Sourate la famille d'Imran, verset 43 à 46. Wan Nabi Isa min fora sa? Nabi Isa ni wiyon si yen wato wa. Wan Nabi Isa bele bayinge. Nabi Isa haya ni bele wato kai. Wole ka alakira kufo. Ya yina ntoksa Muhammad yelle. Domina andi moso imbika ka no soso Jean 4 20 korona. Wakati ni ngadu pa wa mu tabulu kemme suratul Jampuwa. Katoka tafe Jean 16 12. Kata soma. Jean 4 20. Sosor min temana. Ani mosoche. Antara laban chomina. Na ayi Muhammad ko fa ayi. Ko sebe. Muhammad bande zali Muhammad le ko ka goye quoi. Na. Attends. Taray. Jean 4 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nabi Isa yi muso dɔ sɔrɔ a ko a ma ko i bɛ taa ala kuru ka taa feere ko kana taga yen kuru in to yen. Nabi Isa ni ka baga ye mo ta pu ye ta cin tan wan to pu sie. Muso in ko an faw ye bato kɛ kuru in kan. Di baga ye ti ton sa na mara pu da tan kan ga zugu. Et vous dites: E de b'a fɔ. Ti fo yele. Vous, Aw. Nyamba, quel est le lieu où il faut adorer? Ko mɔgɔ ka kan ala bato yɔrɔ min na. Ti ni baso mun pu mo nam jininga. Est à Jérusalem. Ko an ka taa Jérusalem Égypte bɛ kɛ o yɔrɔ la. To wa ti ken Jérusalem ti bene la pu so bebe. Femme, né de Jésus. Muso ko Jésus ko muso ma ko. Ta Jésus el baga ya. Crois-moi, L'année Jésus la. Ko mama Jésus sira. l'heure vient A ko waati dɔ bɛ na yɛrɛ. Ayatu wakati nawa. où ce ne sera ni sur cette montagne, A ko bato tina yɛrɛ kɛ kuru in kan. Ayatu kuso fana yi tan kan ga zugu ya sie. ni à Jérusalem, A yɛrɛ tɛna kɛ Jérusalem. A Ale tɛ kɛ fana yi Jérusalem pour me ya sie. et vous adorerez le Père. a b'a ala bato yɔrɔ min na ko a tɛna kɛ lon dɔ yan a tɛna kɛ yan fɛ a bɛna kɛ min n ko a y'a fɔ a bɛna kɛ min fɛ Ana yi ye. Vous adorez ce que vous ne connaissez a ko pas. a bɛ fɛn de bato a ti min dɔn koyi. Ayati apu da gumi nyam so bami buninga. Non, Aw Tondo. nous adorons ce que nous connaissons. an bɛ min dɔn an b'o de bato. Ton se mi buninga la ton tunda. Car le salut vient des Juifs. a ko kisi bɛ bɔ zifu fɛ. Ayati tila yi da jifra manenge. sadi a bɛ fɛ k'a fɔ ko kisi ye o. ala ka kuma bɛ bɔ zifu de fɛ a don tile ma ala ka kuma tun bɛ bɔ o yɔrɔ de la. da nabi isa yɛrɛ ye zifu ye. k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan o de ye kisi nin ye. Mais l'heure vient a ko waati dɔ bɛ na sa. Ayati wakati hinawa. et elle est déjà venue ko a nana yɛrɛ ka bɔ. Wa ti wakata min waya mesa. où les vrais adorateurs ko ala bato b'a yɛrɛ yɛrɛ. Ti wennam tu men. adoreront le Père en esprit et en vérité. u bɛna a fa ala bato en esprit. o tuma hakɛ ni sanu ye k'a bato ni tiɲɛ ko mɔgɔw bɛ nana ko a yɛrɛ nana ka bɔ. Ayata nam pusa wennam ni sira la a pusa wennam ni limango. Ni sabna waya me waya mesa. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. a ko olu de ala batobagaw ye ni fa ala bɛ to ka mɔgɔ minnu ko fɔ tuma o tuma ko o mɔgɔw bɛ nana. Ti ba mala wen turu min na wennam sin da tu min turu min si wennam desan to so de kibare alquran ke ngani libe ko mo. Dieu est esprit. ko ala ye ni sanu de ala ka sanu. Ti wennam ya yo yelenga wennam ya yelenga. Et il faut que ceux qui l'adorent minnu bɛna a batu. Nirni sina tuyome. l'adorent en esprit et en vérité. o b'a batu esprit la ni vérité o bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ ala kɔrɔlen na tiɲɛ don mais ala ka ni kuma de ye kuranɛ ye. Wa abnan tu wennam ni pupelum la blebul tu wennam ni limango. Yembi alquran ko. o tuma o fɔra jama cɛ ma jama bɛɛ jɔlen bɛ a lo mɔgɔw kafilen bɛ yen nabi isa muso ko cogo de taa n'ale bilen kuma ma ban taa n'a ye parce que muso b'a ko an bɛna sigi ko ka nabi isa kɔrɔ an bɛna misi kɔrɔ. La femme lui dit: muso ko a ma yɔrɔ la Ti bagaya la wati jiji kanga ya.
Je sais que le Messie doit venir. Akon ne la ko Messie bina o ya ko nabi Isa kuma fon be di ko ko pale na. Ti ton mi ba tira na wa ya me. Wakati ndo to so me tira o be ko le wate. C'est lui qu'on appelle Christ. O be ni wele ko Christ. Parce qu'on est dit Christ. Bon. Quand il sera venu, Ko na Na sa wakati na il nous annoncera toutes choses. ko to mi be to ka da be fo. ti yenni si ke la fa gidi kana to sa fa gidi. Jésus lui dit, Nabi Isa ko Jésus ko mo yoro be. Kai ai sai ya si kan na. je le suis. Ko ne de Messie ni mi ka na fembe ko ne. Ti ya mam la nit ni fo sun ki bata sa wa nan to sa. Sabu mo so tu be kuma na mo so njun dalo. Para wa ngom ni wakati ngam pa me famille. Moi qui te parle. Akon ne be kuma ne fera. Ayet mam ngom no fo to. What man Jean 16 verset 12. Nabi Isa bin Ajabu Uyoran. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Afrika for imi for chien. Ko chama berbe fait. J'ai encore ay français vraiment. Hali bile ko chama berbe fait. Ah fo awi. Hali mosa ke tin ke la ya. Ti yal muso be mam ngi nan to ko nyamba. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Comme out c'est à leçon corser ça à niveau maté ama. La wakati nga nyam nan patoya aye la jiba nan na yam patoya hiki to nan patoya hido. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur est donné, Mohamed Niam le consolateur pour Mohamed, Hamidou, Mandidi, Mustafa, Mutaka, Mohamed Toy. Je crois que même là, il est. Nabi Safal Tokacha ou Tokele Mohamed Tokacha, Nabi Safal Tokacha. Ayet ni hinna wa ya sumo ore. Uwa to osnyam ki bakanga ya yena sorla yela ngomna. Ni ame kutu susuma baga, ni a oli to ko consolateur, ni consolateur to met Mohamed. Tiyam sa ti sumo ore ya yela mbota Muhammad. Ni ya fesendi abu Mohamed le bo. Arabu kan ni Mohamed wi. Assemblée française ko consolateur, mais arabu kan Mohamed wi. Min bina ambe kuna wolo. Min bina ambe tando. Min bina ambe susuma. Mohamed nana ko todi. Ako Bible cheye, kramo cheye, l'Église cheye, Mohamed yo fa jebe yo me. Kramo fa vete kuna tra be susuma. Ayafo. Ele bina yema ko ebo okumata ko boy. Okumata ko o kata o be ba bi e ko. Fasawum ta al-mubashir tiya sumoda ya yen na wato osnyamba ti tuma hanno ga kibare ko nyam bible kibare ko nyam tawret la linjil ke wan pas al-qur'ana ya ringa bi ta al-mubashir tiya sumoda na wano de basuri ni sumore la le ko pasam yam yasa no wenam tudu il vous conduire l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, ka esprit ni sanu tiya sidi yo yilenga la huwa. Il vous conduira dans toute la vérité. Quoi le bla chie bien fo awi. Ni nan to nyam sida fajili. Car balmao ay ni yo fle o ti sike ba ko izal na bien fo izal na ko kwa le tise ka pe ko to bu kan ni wo ma za ma ya fo ko mo do be ale ko fa ko nu na ko na bien fo mabisi kera soma nyamda teram pinda bi isa nan to sa fajili na bi isa ni rahiye nyama ni ba ke to sa fajili ba nyam waka kan nyam pa to indika sida fajili sina wa to sa sida fajili be ko le wa mbe min fo Burkina karamo ye mama nan to sa Burkina moyema karamo ma no ko blade bani de tuntuma bayita ko le karamo ma no ndo ya da tuntuma papa wata bla alu de fawre fo manton nyam pa to sa fai aw bi fe ka bla no na nyam da ta min ki ma dam jaba agna na bla no na dole bla ka kenya moyewa nyam sa ja ta bari ngan ki tinini taw sabla wa nyenya mo bisi nya smalinde dunia taw sab fajili papa sumo nani yakira mo ko na ke to mo tiketi o ke ne bana yi buni be fo ko yirena tini illa ni so o fana ba mo se date ali yusri jura do bi to jura ki nene o ba to play mu ne ni pa ru ko on tozu ko wotu ma ayala ta ko garbo to so wenam de ne tele na fa ni yam tanay car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Il faut voir la yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha allamahu shadidul quwa.
yam ne mi ya metta a Muhammad ba gomda yor yam leoye a gomda non wahini mi si kun kwawa yam ne re ayi ngul Qur'an ko ma a ba gomda yor yam leode ya wahila gomne tanay ilme gulani tira nabi fa kullana ne kwa bna alayhi sayra bunya mais il dira tout ce qu'il aura entendu kullana na ba le bunya ayata sawa nan wa aya isa la hum gum na to rona le na toshi elle vous annoncera les choses à venir wotuma nayi o foka ba kom no binna wayu to mo binna abuno be fo awyi la san to nyam mama isharin na isha sinke pori ki no tumu wa pisin basa ayaw to sa yam dinna mosa il me glorifiera kwa wona ne isa era kunya anawo amama isa parce qu'il prendra de ce qui est à moi ay ni me kanya de wona fenta mi ne tay tananti mama isharin na et vous l'annoncera abuno la sa umma anan to sa yam dinna mais Muhammad kodi Muhammad wa yalam ti boy ako fali yahkum ahlul injil bima anzala Allah lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikum al-kafirun ako ayena me akul injil tu nu yi mo peru ye ko kabara kena yo ko ka jugement kena ni linjil damba linjil han shikun ko yamma ti boye boda min linjil ako mo wali be ke kafiriye mo min makuma ni ala ta ye wali be kafiriye tila ni ta kifre ni sun pasa kan gomno na mi shika so ba ni dala kifre anga bo bande adisa mi ba fora ajigra yo jumane ya be nga mamudu bande ko bi ta hadis ni ya da siriya bukari ikram wale yo bukari ya ti tumla nisai ikram wale yo nisai ya ti tumla imam maliki ikram wale yo imam maliki ya ti tumla hanafiya ikram wale yo hanafiya ti tumla hanbaliya ikram wale yo hanbaliya ti tumla wotu manna bukari mu ne dina kono buhari ya boy din ko hay ele mahmudu bande foma mahmudu bande ede fuye fufa ba fay nere jabate fuye atun fa ba fay ala ka kuma de fay wenam de la sia nan kilim fila ton yam kan fa sa mere nan kilim bana ton yam kan fa sa to ala ban ku kan ga de ko wenam ko ra hujur bum ko way Ousmane mahmudu bande mahmudu bande mbi fe ka pression ke ibele klikan da tam to jini holanda sigu yo ni sama ka yere ibele klikan nta ko hira wan du so holanda sigu ta chef ke fulaye ku ayibu ni kelen ka to fando ina ti yamri ki paki kanga ni kelen ka to fando ina ti yamri paki kanga ibu tro ka ni for ku ru sori bo dingana to ya ndi ko yo te ka ni ni ko ka ko ita ke bo dinai ndi ko no ra ma ni ko ka ida kan enjin da sigu ki yer ko si ala ka aya an gu so nam ayara no te tawala ka sansira an pani ko har ka wakka tayam sansira ko har ka wakka tayam man la ko ya sansira ni ya la wakka tayam ile bu sansira fi ya wakka tayam ala ta ko de ko sampo ko nam den no te bi prière mi ke kam misrila o sampo ko su ko do fu mi ko ka tura maga ko kana mo nyana ko ka gusin duguma ko mo tangara abra ko ni te ko ko tenga ala ma de mi ki ko e me che min daga o tende ko hom ka ba ni na pasiye ki ja parga imma kan benera ni ma na ta tondo ala kan na ko ne tira wina ndo wa hala ko biye ni ne jafar danga na shan indan se ki ja para ni mo ya ko amina ni si ya ta amina ala ba ti ju fere ka dafara wina para da sab se am sabu ani qur'ana de foye sabo ya qur'ana ton to an ko ka wole mine ibe bila korole ya antse ka foye fa fo ya yo gang ton ning we dana wot man banmaw mabisi ando barake ay mbalmo ay ni kuma ke me bible yere kono ayo yamu ko kan na bible ben ko ay abika ka aw ka kramo bonya an wa yam tin to ka tom ndika yura nana na bina minke
aha wa hanama bunna kundan na to kuma na yira kun ka sa wa pana ngoma nyori am lewi ana kuma ni wayu le ana ngoma ni wahi ana na wayu fo ana awan to salinna ele mahmudu ko wayu ni matace to ko mahmud ya ti wayu kan pasiri ko fo hadisa tiri la hadisa ta farnyal la ala krakan inyak fu ya ban do ina ko fore ko kuma na ni saw ala la yela ko ta ko nya yori am la ka fo ba ka kuma e be wayu le ta le mi yel foto ko fana yi wahi min yin nga hadisa wayu le yawa sukra fo ya mahmud bande hadisa wayu la wayu te fa wayu ye ni ko wayu lo mo bisir na yawa fo sai ta ya wayu aisha ni fu da ne ala ere sirru mo fawle fo me ngala he sidik ni ya la ere be so ga se ba ga me fo me ngala sakra men gul sa hadisa ka timi ce yu ye mi fo nan gul sa hadis ka watin nan da yi ere porsi ru so me ngala mbabe be misir kule le miyam to ko ya ma ayib so ne jafar bi fele Sheikh Jafar da tame e ka do qur'ana kono to ke qur'ana ko ambe ka ta nyo sore ke fato on tam tabe ko mbade yu tab ma bini dele kan ni to ba ni so fo on tam yu kasen kan na ta jele ko mi iblisa be jenda to na wa to nyo wa iblis na nyo to ye pas Sheikh da no de mo mo bisranya na ni se jo fo ram jafar te fa Sheikh Jafar da ne ju ko te fly ton Sheikh Jafar sura pa yibe ele kasra alanya tu ko jo hende ele kasra elenya yemul jo fo ayi adu se katla ay at ampati pu yibe sarna alanya da na wole mai a jo ta wende a te kabini ele di ba mo so sigoro te ne ju ko na fo ni han machine ka yi sura ni bi femino bi se femina tu mi bum ni ngap se trebu ni ko ke bi tu me nga ni ma faranto wara be wolira la sam ko dusi yo jenga nambo bi nya na male ya sun ko ni me wodo de aw mana kuma ni gusra na ala ke to fi Sheikh Jafar sang go me sei de pakka min na min fana mbasabe aw be ala kelin ta de nya ko ton to hada min na amden zat anti politigra ton ko be politique pour ye aw kuma na mo bawra ton go agoma ne bera o mo banu no ne bel kaido ele mahmudu banne ni ka de sa bebe do bo de ngana so mahmud banne hadisa ba fa kire yi sabi ne bo ko de ko fiu ato ari yunda fo me o mo banu ka polo o ni bel kay bi more mbani ala ko kana ko na wen tu na kana ba woto e ka ba me ka kete fo me mo do yi woto salli ala muhammad sallallahu segena ala fiat mama se ni mo ko bora diena kan la fiya woni to ko sa wa to ya la fiya